विश्वविद्यान अशें करूंक ना आं विश्वविद्यान करूंक ना काँग्रेसीन हाडला जाल्यार आतां चीफ मिनिस्टरूच जातलो आसलो तो चीफ मिनिस्टराक हे करता पळय कळ्ळें कित्याक तो आयडियोलॉजी घेवन वचूंक ना आयज तो एक चीफ मिनिस्टराच्या कॅडराचो लिडर तो पण आयज तेची हालत कितें जाल्या पळय ताका बळी का बकरा म्हणटात करतात काय आनी कितें करतात काय तो खुश करपाक ते विश्वजीत राणे आता सेकंड पोझिशन घेता बीजेपी सेकंड पोझिशनाचेर आसा आणि ते जे 12 आणि 16 तारखेर जो असेंब्लीन तेणी जो तांडव केलो पळय खूप दीस जाले म्हणटले तुमी पण हांवें खुबशे चिंतले लोकूय चिंतूंक लागले लोकांनी खुबशे फोन मारले आमकां आनी थोडे एडवायस हे ते घेवन काल हांवें हिज एक्सलन्सी ऑनरेबल गव्हर्नर ताका काल हांवें लेटर दिला कळ्ळें एक रिप्रेजेंटेशन दिला आनी तेजेर कितें कितें जालां तेजेर बरयलां आनी रिक्वेस्ट केला की अशें जावपाक जायना आनी जे कोण अशें जातात तेजेर मातशी कारवाई जावची कित्याक ही इज अ हेड न्ही आयज काल आमी पळयता की असेंब्लीन जावं लोकांक आपलो न्याय मेळना पण न्याय मागपाक आमकां एक हाय ऑथॉरिटीचेर वयचें पडटा आनी गरज पडली जाल्यार फुडें सुद्दां हांव हें लेटर एक आमचे एक्सलन्सी प्रेजिडेंटाकूय दिवपाक फाटीं फुडें सरचो ना कळ्ळें काँग्रेस पार्टी इज ऑलवेज स्टूड फॉर द पीपल आमी ते दिसाचो जो तांडव पळयला आनी तेजेर भाश्य करून गेल्यार खूब आसा कळ्ळें विश्वजीत राणेन जेन्ना म्हटलें की काँग्रेसीन हे केलें ते केलें म्हाका दिसता तेणी जे पॉलिटिकल बालगडो आहा पॉलिटिकल जो आमी कितें म्हणटा ग्रायप्स आहा बालकडू म्हणटा बालपणान हे काँग्रेसी कडल्यान घेता हे विसरपाचें न्हू सेकंड थिंग आतां ताका बालकडू कोण दिता तो खबर ना ज्या तरेन तो एक्शनां करता ज्या तरेन तेजे वर्ड स्प्लीट जाता माय फूड हे बरोबर न्हू आनी हेचेर आमी पळयता की ओपोजिशनाचें काम आनी आमी हेच्या पयलीं ल्हानपणानूय पळयलां आनी एसेंब्लीचें काम ओपोजिशन आपले वॉयस रेज करतले तुमी पळोवंक गेल्यार तुमचे लोकांचे वॉयस तुमकां आयकपाक जायना एटलिस्ट जे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव आसात जशे श्री आमचे ओपोजिशन लिडर युरी आलेमो हे यंग आसात खुबशे यंग फेसीस हे लोकांनी दिल्ले आसा कळ्ळें आनी बरे लिडर म्हणटा ते जे लिडर म्हणटात तुमी म्हणटाले पयलीं हांकां करप म्हणटा ते तुमचे हितून बसलेले आसा आतां हितूनसून कितें शिक्षा घेवपाची जावं शिक्षण घेवपाचें अशें आमचे यूथ चिंततात भायर कारण आमी म्हणटा की हे यूथ आनी न्यू जनरेशन आहा हेंच्यांनी गोवा फुडें व्हरचें तेंचे लिडर जावचे पण आयज जर एसेंब्लीन पळयल्यार म्हाका दिसना की हे असले यूथ हांकां बरे यूथ नाका अशें दिसता कारण हांकां हे अशेंच करपाचें आसा जे ऑलरेडी थंय इलेक्टेड आयल्यात आनी जे सिनियर लिडर आहात जर अशी वागणूक करतात जाल्यार ताका कितें सांगपाचें गावना जेन्ना सेम विश्वजीत राणे काँग्रेसीन आसलो तेन्ना ताचो बिहेवियर लोकां पुरतो आसलो लोकांच्या कल्याणा खातीर आसलो काम करतालो तो सगळ्या पर्यंत काम करतालो पण थंय गेल्या बरोबर एका कसले बालकडू हेंच्या बीजेपी संघटनान दिला पळय तें कांय कळना कारण पयर तेंचो प्रेजिडेंट आयिल्लो तेणी सांगलें तेच्या टायमार तेणी उलयले की मायनिंगाचो स्कॅम आनी हे ते बरयले तेच्या उपरांत तुमच्या पत्रकारान तांकां क्वेश्चन केलो की अशें कोणी लेटर बरोवन दिलें म्हणून आनी दामू नायकान तेन्ना सांगलें की आमी सरकाराचो घटक न्हू आमी संघटना चलयता अरे बाबा हांव परत सांगता तुमी संघटना चलोवपीच मनीस तुमकां सरकार चलोवंक जायना तुमकां न्यू लिडर क्रिएट करूंक जायना म्हणून हे भाड्याचे तुमी हाडून भरल्यात थंयसर आनी तांकां संघटनाचे बालकडू म्हणा आनी कसलो डोस दिता तो खबर ना त्या खातीर तेंचे स्प्लिट ऑफ टर्म जाता त्या खातीर तेंचे खंयच्या खंय उलयन वतात लोकांचे प्रतिनिधी कशें काम करिनात म्हणून ही जी संघटना आसा हे जे बालकडू तेंच्यांनी दिला पळय बाकीचे हांकां तेच्या पासून लोकांनी सावध रावपाची गरज आसा आमी पळयता की खुबशी गजाली
हे तेंच्यांनी संघटनान कॅप्चर केल्ले आहा. आता जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला पळय, थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला, म्हाका दिसना की थर्ड डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंटा खातीर केला लोकां खातीर केला म्हणून. थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला बरें आसा, पण काल आमी पळयला की थंयसर लँड फिलिंग जाल्ले कळ्ळें. लँड फिलिंग नाका म्हणून आमच्या ऑपोजिशन लिडर आनी बाकीच्यांनी लोकांनी वचून थंय ते स्टॉप केल्या. असो प्रश्न पडटा की जे हेंचे भाग करपाचे कितें बरें म्हणून लोकांक दाखयता डेव्हलपमेंट, थंयसर हेंचे खंय तरी छुपा अजेंडा आसता. थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला तो जंगलां कापून गोंया विकपाचें केला काय कितें? कारण हे दोनूय आतां डिस्ट्रिक्टान बोबाळ जावपाक लागला. थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाल्या बरोबर थंयसर आनी कितें तरी नवें उत्पन्न तयार जातलें म्हणून अशें दिसता. क्वेश्चन हो मार्क वयता, क्वेश्चन मार्क. सेकंड थिंग, ही जी संघटना जो दामू नायक आनी तेची बीजेपी उलयता, ही संघटना येता फक्त पॉलिटिकल पार्टी आनी बाकीच्या हितून उरूंक ना, लिडरांच्या हितून उरूंक ना. ही संघटना देवळांनी गेल्ली आसा. आयज आमी पळयता की देवळान सुद्धा जे महाजन आहा तेंच्या कडेन तेंच्यांनी फूट घातलेली आहा. तुमी काडूंक जाय. मंगेशर देवळा कडेन तेंच्यांनी परत फर्स्ट टायम जात्राच्या हेचेर तेंच्यांनी 2 भाग केले कळ्ळें. बाकीच्या देवळांनी महाजनाची पयलीं अशे झगडे महाजनाचे जावं हेचे जायनासले देवळांनी. आतां तेंचे जे संघटनात्मक जे आमी कितें म्हणुया, पयलीं खबर आहा तुमकां न्हू, पयले जेन्ना राजा बी आसताले पळय तेंच्या कडेन राजदूत म्हणून आसताले, आनी ते राजदूत आसताले पळय ते दुसऱ्या राजा कडेन जावं कितें वायट जाता जावं झगडी जावपाक लढाई जाल्यार शांतीचो प्रस्ताव घेवन वयताले आनी ते खंय तरी मिटोवपाची तयारी करताले जावं एक बरो संदेश घेवन वयताले. पण आयज ज्या संघटनान अशे हेंचे राजदूत संघटनात राजदूत न्हय खो घालपाक जे आमचे सगळे राजकारणी आहा, जे आमचे देवळांनी हे आसात जावं बाकीच्या हितून जे ग्रुप्स आहात, जावं तुमी म्हणा महाजन म्हणा आनी कितें म्हणा, तितून सुद्धा हेंच्यांनी खंय तरी आयज संघटनाच्या थ्रू हेंच्यांनी फूट घातलेली आहा. आयज ओबीसीचेच पळया 2 भाग केल्ले. महाराष्ट्रान म्हणा पॉलिटिकल पार्टी म्हणा आनी खंय म्हणा हेंच्यांनी हेंकां ओपोजिशन नाका. आनी हे जे तेंचे राजदूत आसा पळय हे बरें काम करपाक ना. हे राजदूत आसा पळय ते तेंचे स्पाय म्हणा ते तेंचे लोकांच्या भितून फूट घालपाचे आसता. आयज आमी असेंब्लीत पळयता की जर असेंब्लीन डिबेट पयली जाताले तेन्ना युथांक बाकीच्यांक दिसताले की अरे आमी आपूण केन्ना असो जावपाचो लिडर गोंयाक सर्व करपाचें अशें दिसतालें. पण आयजचे युथांक दिसता की अशी जे प्रश्न जे रुलींग पार्टी आसा तांकां अशें दिसता की आमकां आमच्या फुडें कोण ना, आमकां ओपोजिशन नाका. आनी त्या तरेन जी भाशा चलता, जी हो विश्वजीत राणेन केल्या आनी बाकीचे जे करतात तांकां म्हाका दिसता तांकां पळोवन हे यूथ पिरीड जातले काय कितें. आनी अशे लिडर आमकां ह्या गोंयच्या सर्व करपाक अशें जाय काय कितें. जशें विश्वजीत राणे आनी ताका हो प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर आहा, जो हेड थंयसर आहा, तो हेका साथ दिता काय कितें. कारण ही जी एरोगन्स, ही जी वृत्ती आहा पळय ती विश्वजिताची वृत्ती ही आमी खंयसर हॉस्पिटलान पळयल्या, बाकीच्या हितून पळयल्या. अशें म्हणजे एरोगन्स करपाक तूं कितें करता. हे जे लिडर्स जे काँग्रेसीसून थंय गेल्ले बरे शिकून बरे लिडर जावन गोंयांनी ताका काँग्रेसा खातीर काँग्रेसच्या आयडियोलॉजी खातीर तांकां निवडून दिल्ले आयज थंय गेले कारणा खातीर आनी ते हे शिकतात. आनी अशा तरेन तुमी गोंयाक फुडें व्हरतले काय कितें हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. आयज आमी पळयता विश्वजीत राणे जावं आमचो तेंचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंकां हे जे तरेन जे षडयंत्र लडयतात तो षडयंत्र करतात ते कोणाक खूश करपाक. एक तुमच्या सेंट्रल लिडरांक खूश करतात
काय आनी कोणाक करतात हो प्रश्न सगळ्यांक पडलेलो आसा. प्रश्न कितें आहा? आतां न्यू बजट सेशन आतां येवपाचें आहा तेजें सुद्दां अनाउन्समेंट जालो. इतलो डिले कित्याक जालो तुमकां हो इश्यू घेवपाक? पळय एज अ पार्टी डिले जावंक ना. खूब जाणांनी केन्ना केन्ना कितें जाता न्हू, रिएक्शन दिलें काय ना मागीर तें सोंपता. तेच्या उपरांत खुबश्या पत्रकारांनी आनी जे कोण लायक मायंडेड आसा पळय तेंच्यांनी हेचेर आनी तुमच्या रिपोर्टरांनी खुबशे कमेंट्स आनी हे दिल्लेले आसा. आमी तेका रावल्ले. ना तुमचे पार्टीचे वतीन पार्टी वतीन पार्टी प्रेसिडेंटान दिला तेचेर. ते एक्टिविस्टांनी इश्यू रेज केलो तेच्या उपरांत दिलो. ना ना पार्टी दिला न्हू. कितें जाता थोडे गजाली रावचे पडटा. रावल्या उपरांत कितें जाता बाकीच्या कडल्यान येवंक जाय न्हू. नाल्यार म्हणटात ते मागीर पॉलिटिकल इश्यूज म्हणटा. बरें दिसता की एक्टिविस्ट आयज उलयले, थोडे पत्रकार उलयले, तेचो रिएक्शन लोकां पर्यंत पावता आनी ह्या रिएक्शना खातीर हांवूय त्या खातीर रावलो. हांवूय रावल्लो त्या खातीर. म्हाका दिसतालें की तें दुसऱ्या दिसा दिवपाचें. हांवूय रावल्लो. कित्याक जेन्ना जेन्ना लोकां कडल्यान रिएक्शनां येता नाल्यार म्हणटात ते कितें हो ऑपोजिशनाचो बरे प्रश्न, कितें जालें अशें म्हणून तो खंय तरी लिपोन वयता. तो लिपोन वचूंक जायनासलो. हांवूय रावल्लो. हांवें हे लेटर म्हाका दिसता 8-10 दीस पयलीं बरोवन दवरलेलें. कळ्ळें. आनी कन्सर्न करून बाकीच्या लोकांनी फोन मारलो. एक बरें दिसता की लोक आमकां फोन मारतात आनी लोक आमकां विचारतात की लोकांक काँग्रेसी बद्दल आवड आहा, लोकांक काँग्रेसी बद्दल आपुलकी हांवें हो जो आमची काँग्रेस पार्टी आहा तीच फुडें व्हरोंक शकता. तोच आवाज करूंक शकता आनी तो आवाज एक एक्टिविशनसून गोंयच्या लोकांसून येता हे एक बरी गजाल आसा. म्हणून हांवें तो टायम काडलो आनी आमच्या पार्टीन टायम काडलो. पार्टी प्रेसिडेंटान दिले, युरी आलेमान दिले. आतां तुमी सांगा पळया त्या प्रश्नाचेर जो 39A आहलो हो कमिशनाचो आहलो न्हू. तेजेर तूं आन्सर कर. हेंकां असेंब्लीन आन्सरां करपाक नाका. जे कितें आहा तेजेर उत्तर दिवपाक नाका. उत्तरां दुसरीच. तितून आतां नवें आमचो युरी आलेमान क्वेश्चन केल्लो. कळ्ळें. लँटनान केलो. मागीर बाकीचे पार्टी विन्सी वेसन केलो. हे विरेश बोरकारान केलो. हे आतांचे न्यू लिडर्स न्हू ते. तुमी तेंच्या कडेन बरे तुरे म्हणून उलयतले. तुमी तेंच्या कडेन हे उलयतले. चुकले जाल्यार तुमी तेंचे खंय तरी चुकले जाल्यार तुमी ते एक्सेप्ट करप. म्हणजे तुमी 4-5 लिडर जाले म्हणून तुमकां दिसले असले लिडर आतां खंय खंय थोडे जावन बदल्या आनी फुडें इलेक्शनाक खंय बसतले तेजो अर्थ आसा न्हू. जो कोण लिडर आसता पळय तेणी बाकीच्या लिडरां कडेन आपली एक लिडरशीप क्वॉलिटी उत्पन्न करपाची. पण तें जायना आनी ते बीजेपीन केन्ना जावचें ना. कारण आयज पयला की आयचो आतां 14 वर्सां काडटात. कितले लिडर तयार केले तेंच्यांनी. कितले युथांनी सांगले वोट मारा, हे मारा, ते मारा, आमी तुमकां हे ते दितले, स्किमी सोडून दिया. कितले लिडर तयार केले तेंच्यांनी. काय लिडर भाड्याचे हाडटात तुमी. बाकीच्या स्टेटांनी तशें खंय तरी तेंकां खंय तरी ते घुसपाल्यात खंयचे तरी काडाप आनी तेंकां कितें तरी दाखोवन दिवप. आनी त्या खातीर हो प्रश्न हे दिला ते ह्या खातीर म्हणून असेंब्ली चलतली, लिडर्स येतले वयतले. पण जो आमी आमच्या डेमोक्रेसीचे मंदीर म्हणटा पळय तसली ही भाशा उपकारना. आनी विश्वविद्यान अशें करूंक ना. विश्वविद्यान करूंक ना. काँग्रेसीन आहलो जाल्यार आतां चीफ मिनिस्टरूय जातलो आहलो तो चीफ मिनिस्टराक हे करता पळय. कळ्ळें. कित्याक तो आयडियोलॉजी घेवन वचूंक ना आयज. तो एक चीफ मिनिस्टराच्या कॅडराचो लिडर तो. पण आयज तेची हालत कितें जाल्या पळय. तेका बळी का बकरा म्हणटा करतात काय आनी कितें करतात काय तो खूश करपाक ते